So, ayun na nga guys, no, part 2 na tayo, part 2. Ayan, part 2 na tayo guys. Ayan na, linawakan ko na yarn. Yarn talaga yarn. And ano ko na rin yan. Marian yarn. Yan. Uy. Sama-sama ka naman. Kasi lalagay pa tayo ng sahig. Sahig. Ayun. Ano ko muna guys. Wag make. Wait lang guys. Ano ako guys. Wait lang guys, uulit ako guys.